कॉन्फरन्स घेता एक इम्पॉर्टंट इश्यूआचेर। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या बरोबर सिनियर आमचो आदलो एक्स चीफ मिनिस्टर आनी आमचो लोणली नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो आमदार बाब चेचिल, तसोच म्हज्या इश्ट आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी बाब अविनाश भोसले, तसोच मायनॉरिटी चेअरमॅन गोवा हेजेर बाब नजीर खान, तसोच आमचे न्यूली इलेक्टेड एज अ महिला वुमन विंग सँड्रा मार्टिन, असो यूथ प्रेसिडेंट प्रीतम आसिफ आणि डॉमिनिक सावियो। आयज आमी तुमच्या मुखार येयले प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक, कारण एक इम्पॉर्टंट इश्यू। तेज्या पयलें म्हाका मिडियाक सॉरी म्हणचें आनी हें म्हणपाक कारण आसा, कित्याक आमी प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना पार्टयेचे आपयता जाल्यार आयज आमी चड पयस आपयले आनी तुमकां जायते प्रॉब्लेम जाले, कित्याक तुमकां पणजे सिटीनसान तुमकां हांगा येवपा पडलें। सो हांव माफी मागता तेजेर, कित्याक म्हाकाय बरें दिसना, म्हाकाय दुखलें। आनी कॅन्सील बाब तो बोबाट मारीत आहा, हे भशेन करता, पयस घेता, आमकां त्रास करता म्हणून, सो बरें दिसना। सो फायनली कॅन्सील घेता म्हणून पयस कितें रे राय मरे आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एक इम्पॉर्टंट इश्यूआचेर प्रेस तुमच्या लागीं येयला, प्रेसा मिडिया वयली, की सांगपाक की आयज गव्हर्मेंट रिओपन करूंक वता 10th and 12th स्कूल्स लेक्चर्स। आनी ही भुरगीं ह्या जोरी तर आमकां अशें दिसता, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी अशें दिसता, जोरी तर स्कूल्स हे स्टार्ट जाले 10th and 12th जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम जातले अशें दिसता। हे पॅन्डेमिकाक ह्या टायमार हे ओपन करप आनी इस्कॉलांत भुरग्यांक इस्कॉलांत लेक्चर एटेंड करप, म्हाका दिसता हें सेफ कितें ना। आनी हेजेर गव्हर्मेंट कितेंय तर एक जबाबदारी घेवपाक कोत्ता अशी म्हाका खबर ना, पूण हांवें जशें आयकलां ते भाशेन PTA पेरेंट्स हेचे एसोसिएशनाचेर की तेणी एक अंडरटेकन पेरेंट्सा कडच्यान घेतलां की जेन्ना भुरगीं इस्कॉलाक येयले म्हणटकच कितेंय जालें जाल्यार जबाबदारी तुमी। हांव म्हणटा ही जबाबदारी जोरी तर इस्कॉलांत तुमी स्टार्ट करूंक कोत्ता गव्हर्मेंट, आनी हे गव्हर्मेंट भुरग्यांक तर इस्कॉलांत धाडूंक वता जाल्यार भुरग्यांक सेफ्टी कितें आहा ही आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान कळपाक जाय। भुरगीं सेफ आसतलीं वो सेफ आसपा नाय हिवूय हाजेर आमकां कळपाक जाय, कित्याक भुरग्यांची म्हणटा ती जबाबदारी इस्कॉलांनी घेवपा जाय। आनी जर जबाबदारी इस्कॉलांनी तर घेयना, केन्ना आवय बापूय भुरग्यांक तर इस्कॉलांत धाडटा तेन्ना जबाबदारी एक स्कुलाची आसता वो कॉलेजीची आसता। जेन्ना ही जबाबदारी इस्कॉलांनी वो कॉलेजींनी घेवपा जाय, कित्याक ही तर जबाबदारी तूं पेरंट्साचेर घालता जाल्यार हें सारकें न्हू। हांव एक उदाहरण दिवपाक सोदतां, तें हें आयज आंध्र प्रदेश तेणी इस्कॉलां स्टार्ट केली आनी ह्या इस्कॉलांनी जेन्ना स्टार्ट करून about 270 सुमार स्टुडंट्स इमिजिएटली इफेक्टेड जाली कोविड। 170 टिचर्स तेकाय कोरोना इफेक्ट जाली म्हणटकच हांव सांगूंक वता हें जोरी तर हेंच तर आयज तर हांगा गोंयांत तर केलें जाल्यार म्हाका दिसना सारकें जावचें ना, कित्याक about 36,000 सुमार स्टुडंट्स आहाय 10 to 12 आनी 36,000 स्टुडंट्स ज्या इस्कॉलांनी जर येयलीं जाल्यार म्हाका दिसना तेंची सेफ्टी कितें उरतली। जेन्ना भुरगीं जेन्ना इस्कॉलासान घरा वयता जाल्यार फॅमिली इफेक्ट जावपाक हें जावपाक इफेक्टेड जावपाक शकता कोविडाचेर। सो हेजेर आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हेजेर स्टॉप मारता आनी आमी रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक, जरी तर ह्या भुरग्यांक तुमकां तर तुमी आपयले इस्कॉलांनी आपयले कॉलेजीन आपयले जाल्यार हेची सेफ्टी पयली तुमी जबाबदारी घेवपा जाय।
आनी हेची जबाबदारी तर तुमी घेयना जाल्यार म्हाका दिसता हे तुमी स्टार्ट करपाचें पावल मारप ना. कित्याक आयज पासून देखून आमी चोयलां हितून हे हेजेर तर आयज हे भाशेन इस्कॉलान आयज आवय बापूय भुरग्यांक आपले सेफ दवरपाक कशें ते चिंता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देखून भायर काडना. ऑनलायनीचेर तुमी लेक्चरां स्कूल लेक्चर तुमी स्टार्ट केल्ले तेजेर कितें तर गव्हर्मेंटांनी एक हें मारपाक शकता. पूण हांव नको. जरी तर ही जबाबदारी तर गव्हर्मेंट घेवपाक सोदता जाल्यार गव्हर्मेंटांनी हें पावल मुखार व्हरचें आनी गव्हर्मेंट जरी तर ही जबाबदारी घेवपाक कोन्ना जाल्यार म्हाका दिसता हें स्कुलां रिओपन करपाचें ह्या भुरग्यांक लेक्चराक आपोवपाचें हें मातशें गव्हर्मेंटान हें पावल फाटीं घेवपाक जाय. कित्याक म्हाका हांवें जाणा नोव्हेंबर 21 सावन तें करूंक कोत्ता गव्हर्मेंट. पूण गव्हर्मेंटाचें हें सारकें ना जाल्यार हेजेर आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी हेजेर आमी रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की जरी तर फाल्यां खंयच्याय भुरग्याक जर इफेक्ट जालें वो कोरोना वायरस जर जालें जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करतले. हांव दुसरो एक इश्यू घेवपाक कोत्ता तो म्हणल्यार हे कोलाचेर. जेन्ना आयज आख्खें गोंय उठलां आख्खे सगळे कडेन आयज गोंयचे भाव हे कोला हेजेर ऑब्जेक्ट करता आनी आयज ऑब्जेक्ट करून हे कोल आमचो गोंयां ह्या हार्बरान नाका म्हणून आयज हे जायते फाटी एक बोवाड मारीत येयल्या. इवन लास्ट टायम देखून हांव आनी चर्चील आमचो भाव जेन्ना हियरींग तांकां आहलें चालू हें करपा आहलें तेन्ना आमी तेंचे पगलेक वचोन आमी तांकां रिक्वेस्ट करून डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करून ते पोस्टपोन कर म्हणून हियरींग आमी ताका रिक्वेस्ट मागले. कारण तें जरी तर हियरींग तर तेणी मुखार येल्लें जाल्यार तो प्रोसेस तो स्टार्ट जातालो. सो आमी तेजेर एक पावल मार तेन्नाच आमी ते डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलें कित्याक आमी दोगूय जाण चर्चील आनी हांव की आमी सीएमा वयले वयतले म्हणून आनी सीएमाक सांगून तुमी पोस्टपोन तुमगेलें हियरींग पोस्टपोन करतले म्हणून आनी आमी वचोन तें पोस्टपोन केलें. म्हूण हांव एकूच मागता जेन्ना हांवूय जेन्ना मिनिस्टर आसलो आनी चड कोण हे इफेक्ट आमकां वास्कोकारांक चड जाता सावंडे आनी उंच कडेन उणी जाता कित्याक ट्रान्सपोर्टेशन त्या कडेन वयता तेन्ना इफेक्ट तांकां जाता. पूण जेन्ना आमी मिनिस्टर आसले तेन्ना एक रिकॉर्ड आहा आयज पासून रिकॉर्ड आहा हांव ते परत हांव म्हणटा. जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो 2010 तेन्ना हांवें ह्यो बोट्यो शीप कोलाच्यो ते येता ती हांवें एमपीडीक सांगून स्टॉप करून हांवें ती एक देखून बोट लावपाक धोक्याक दिवंक ना. आनी अबावट 15 days सुमार ज्यो भायर डॅमरेजाचेर बोट्यो उरलेल्यो हें आयज एमपीडीन रिकॉर्ड आसा. सो हांव इतलें सांगूंक कोत्ता जे आमचे गोंयचे भाव उठलेले आसा हे इश्यूआचेर आयज पावल मारता की कोल आमकां गोंयांत नाका म्हणून नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी सांगता की आमी तुमच्या बरोबर आहा. जेन्ना आमी सगळे हे भाशेन लोक उठलो जाल्यार म्हाका दिसना हे फावटी जावचें ना अशें ना. म्हाका एक खबर आसा जेन्ना 2012 सुमार आमचो मनोहर पर्रीकर बाब आयज संवसारान ना ताणें एक बर्थडे राजन आल्लेकराचे बर्थडेक येवन ताणें एक प्रॉमीस आमच्या वास्कोकारांक दिल्लें तें म्हणल्यार हें की आपूण आयज राजन आल्लेकराचे बर्थडेक हांव येयला तेन्ना आपूण वास्कोकारांक एक गिफ्ट दिता. वास्कोचे जायते जाणां भुरगे 5-6 जाणांक आहाय त्या वास्कोकारांक आपूण गिफ्ट दिता. ती गिफ्ट म्हणल्यार ही की आमी कोल वो स्टॉप आमी कोत्तले आनी कोल स्टॉप करप म्हणजे हे वास्कोकारांक एक गिफ्ट म्हणून आनी ही गिफ्ट आयज पासून वास्कोकारांक मेळोंक ना. पूण हांव सांगूंक कोत्ता जेन्ना आमच्या गोंया हे भाशेन जी वस्त त्या लोकांक लागून तर त्रास जाता प्रॉब्लेम जाता ती आमकां कोणाक नाका. आनी आमी एज ए प्रेसिडेंट म्हणून नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हेजेर एक सारकें पावल मारता स्टेप मारता की हे कोल आमकां नाका. आमी जेन्ना जे आमचो लोक भाव जे उठलेले आसा
ह्या कोल स्टॉप करपाक त्यांच्या बराबर तांकां आदार दिवपाक तांकां मदत करपाक आमी त्यांच्या बराबर आहा. आतां हांव रिक्वेस्ट करता चेचला कडेन दोन उतरां मिडियाक उलोवपाक. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गेलो पार्टीचो प्रेसिडेंट उलयला कितें सांगपा जाय तें. आमचे सिनियर सेक्रेटरी आमचो अविनाश जावं आमचे डॉमिनीक आमचो मायनॉरिटी तो नाजीर आमचे न्यूली इलेक्टेड आहा हिंगा युथा आमचे मायरा सेंट्रल यूथ प्रेसिडेंट प्रितम आनीक आसीम आनीक गेलो. प्रॉब्लेम जालो कितें आमी प्रेसिडेंटान सांगिल्ले प्रमाणे 21 तारखेर पळय 9th and 10th क्लासीस कॉमेर्स करतात 10th and 12th. प्रॉब्लेम अशें आहा म्हाका दिसता आवय बापूय तयार जाता. जर आवय बापूय थंय तयार जायना जाल्यार म्हाका दिसता गोवोरमेंट उगडपाक शकना. आनी म्हगेले मागणी आवय बापायक 1 वर्स तरी पिड्यार पासून जालें न्हू भुरग्याचें भिरांत ना. भुरगो दुयेंत पण तरी कितें भुरग्यां जालें जायत एक आवय बापायक उणी जावपाक शकता भुरगो. तें हांवें तांकां हाटी सांगलें आनी आतांय सांगता कित्याक आतां तांणी सांगिल्ले प्रमाणे हैदराबाद आंध्र प्रदेश जे इतले लोक जाला ते भाशेन भायल्या गांवांत जायत्या लोकांक इस्कॉल कॉमर्स करतना उणी बंद केली. ही एक दुयेंस म्हणटा एक सारकें बरें क्रॉनीक दुयेंस. एकल्या तरी मेळ्ळें जाल्यार तें मागीर सारकें टुकून चलत. हांवूय कोवीड जाला तुका खबर आहा. कोवीड जावन आमी हॉस्पिटल भोगलां देखून आमी सदमत कोवीड भोगलें. पूण भुरग्यांक हाल्या हें तरी जालें एक क्लास एकल्या मेळून जाल्यार आख्खी क्लासीन जालें जाल्यार मागीर टिचर जालें जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लेम जातले. सो आतां ऑनलायन कितें चलता ते भाशेन तें चलयलें जाल्यार बरें आसलें म्हाका दिसता. पूण म्हाका दिसता गोवोरमेंटान पूण चड आमगेले पेरंट्सांक चिंतपाक जाय. पेरंट्सान तर नाक म्हणलें जाल्यार गोवोरमेंट कितें चालू करतलो. गोवोरमेंट रेवोल्यूशन चालू करपाक शकना. सो पेरंट्सांक हांव मागता हांव बारीक चिंता कित्याक हें दुयेंस कोवीड म्हणटा तें दुयेंस आजून गेलें ना. आज पासून जायच्या आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले जाणां जाला आनीक हेजेर पेरंट्सान चिंतपाक जाय गोवोरमेंटान चिंतपाक जाय आनी जाता जाल्यार तें फाटीं घेवपाक. कित्याक आतां ऑगस्टान पळय कॉलेज इस्कॉल कॉलेज चालू जाता न्ही. आज नोव्हेंबर जाल्लें. नोव्हेंबर काब जाय त्यो. सो 4 म्हयन्या लागून कित्याक लागून आमी हांगा दूख घेवप आमी तें चिंतप. तिसरो पॉयंट तुमकां खबर आसतली तुमकां उड आसना जाल्यार हांव उड आसा म्हणटा दिसतना लोकांच्या कानांत तेल घालपाचो प्रयत्न करचे. खंयची गजाल कमोडिटी इज ट्रान्सपोर्टेड ऑर सोल्ड ओन्ली इफ देर इज अ डिमांड. बेटर ऑफ खंय कोल आमी मारबाबानूच बंद करता. हें तांकां सांगलें सुद्दां जाल्यार हो खंयच्यान पयसो हाडटा तो म्हाका खबर ना. आमी हांवें क्लियर सांगलां की मारबाबो कोर्टान पयली गजाल की कोल आमी एक्सपान्शन करपाक दिवचे ना. एब्सोल्युटली क्लियर टर्मान हें सांगलें 10
हांवें तुका कित्याक दाखयला तो म्हणटा वास्को येयना सांगलोलें हें प्रूफ आहा एसेंब्लीचें प्रॉब्लेम अशें आहा आतां कोलाक लागून कित्याक आवाज जाला चड आमगे इंडस्ट्री नाच आमगेल्यो स्टील इंडस्ट्री ना आनी सांगत त्या प्रमाणे आमची पड हें पळय आहा मायन आहा ती आमगे ते स्टिलाक चलना तितून मिक्स करचे पडटा जायते कर्नाटका बी हाडून आनी ते चलपाचें ना पूण प्रॉब्लेम एक कितें जाला आहा एक अडानी पळय म्हणटा आनी जिंदाल त्या अडानीन एक मायन घेतल्या व्हडली ऑस्ट्रेलिया 2 बिलियन पयशांची पुडशांची हें घेतलें आतां चितप जाला आनी एक प्रूफ दिता कोण आमचो कॅप्टन विर्यातुसान जायते दाखयला प्रूफ तो कोल गोंयां हाडून ट्रान्सपोर्ट करपाक हांव म्हणटा गोंयांत कोल हब न्हू गोंयां आमचें धाकटेशें गोंयां एक ट्युरिजम हब म्हणून सांग डिक्लेअर जाला वर्ल्ड सांगूंक सोदता गोंयचे असलो जागो गोंयचे असलो लोक गोंयचे असली वारो हो आनी खंय मेळपा ना गोंयचे असल्यो बिच्यो गोंयचे असले रिवर आनी खंयचेच वचना फक्त एक ट्युरिजम हब म्हणटा तो एक गोंयांत तयार जाला सो आमकां कोल हब नाका कोल म्हणटा कितें आसता आज तुमी जाणा महाराष्ट्रांत कितलीं लोकां आहा आज जिंदालाचे जावं अडानीच्यो सगल्यो इतल्यो कंपनी आहा इतल्यो इंडस्ट्री आहा त्यो महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकांत आहा सो कर्नाटका कितले लोक आहा हांव म्हणटा तांकां तरी जाय तो कोल हाडपाक तेमी तेमच्या डोकाचेर हाडपाचो आनी तांकां दिवपाचो कर्नाटका जाय तांकां हाडपाचो आमगेल्या डोकाचेर नाका आनी हें हांवें सांग पयलेंच क्लियर केलां हेचो हांव एनसीपीचो आमदार हांवें प्रेसिडेंटाक सांगलां हांव सारको फूल आमदार कोलांनी सारकें कित्याक कोलाचे हाब हिंगा करपाक जायना आनी तरी कोला हाब केलो जाल्यार ट्युरिस्ट येतलो रे आज ट्युरिस्ट इंडस्ट्रीचेर लोक कितलो पडबोता हायस्ट लोक पडबोता ट्युरिस्ट इंडस्ट्रीचेर तर म्हाका खबर आहा तूं उगडास आसतलो प्रेसाक 89 जेन्ना काँग्रेस आनी MG आशिल्ली त्या टायमाचेर BJP आसूं ना 89 चर्चिल आलेमा बोवाळ मारपी ही ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडोवया म्हणून आनी तेन्ना ते आसताले कित्याक हांव संवसार भोंवन येयलो जेन्ना हांव एक सिमेंट हांव टेनेरिफ म्हणाका बार्सेलोना म्हणाका सगळे गांव भोंवन हांवें पयलें ट्युरिजमाचे कितले बेनिफीट जाता आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडोवया म्हणून सालसेटी एकूच हॉटेल आशिल्लें म्हाजे वांगडा हॉटेल आसलें एकूच आनी सिद्धार्थ देगवा ह्या हाडली सालसेटी जेन्ना ट्युरिजम हाडयले आज आमची कितली हॉटेल येयली आज कितलो लोक टॅक्सी चलयता कोण शेत हें नुस्तें घेता भाजी घेता सो आज चडशी म्हणटी लोक एम्प्लॉयमेंट चड पळय आहा चड पळय आसा तो ट्युरिजमाचेर आनी जर तरी कोल हाडो आनी सगळें काळें केलें धोयरोय काबार केलो जाल्यार ट्युरिजम येतलो आमी कोलाचेर कोण एम्प्लॉयमेंट जातलें आमी गोंयांत सो हेंवूय चीफ मिनिस्टर सांगलां चीफ मिनिस्टर आमकां सुद्दां जाता चीफ मिनिस्टर म्हणटा कोल नाका ताणें सांगलां कोल नाका म्हणून आतां कितकोन कोल नाका कितें आहा कितें आतां दुसरो पॉयंट लोकांचो दुबाव जाला ते कोल तरी नाका म्हणटा 4 ट्रॅक जी लायन कितें जाली रेल्वेची हो एक प्रश्न आतां रेल्वेची दुसरी लायन 2 ट्रॅक 4 ट्रॅक ते पळय हाडटा ती कित्याक लागून हाडटा तें आतां तेमी एक्सप्लेन करचें पडलें कित्याक लागून पूण म्हज्या हिसपान कोल म्हणटा तो आमी हाडून दिवपाचें ना दुसऱ्या गांवचो आमी हिंगा हाडून ट्रान्सपोर्टींग करप कित्याक आमची एक धाकटीशी जमीन आनी MPT समज हाल्या जो आमगेल्या गोंयांत कितें येतालो तोच कोण तेंकडे धरून जायना त्या टायमाचेर कितलो लोक वास्कोचो मुखार चलप आनी तरी हाडलेलो आनी हाल्या तरी मायन चालू जाली मायनिंगा तो हें कितें खंय घातलें ते हेपार तो हांव सांगूंक सोदतां बरें जे चिंतपाक जाय आमगेले NCPचे सांगो फूल सपोर्ट लोकां आसतलो कोल आमकां गोंयांत नाका म्हणजे जो पड येता आनी हिंगा हात करूंक सोदता तो आमी करून दिवपाचो आमचे 22nd ऑफ दीस मंथ ह्या म्हयन्याक 22 तारखेर आमचे सिनियर लिडर आमचे पार्टयेचे प्रफुल्ल पटेल जी आनी दुसरे लिडर हे गोंया येवचे आसा आनी हे पार्टयेचें ऑफीस आमी पणजे हेड ऑफीस आमी ऑफीस ओपन करचें आसा ऑन 22nd
आनी आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे एक आमचें हें जालां की आमी पयले सगळे गॅदर जातले आझाद मैदानाचेर सगळे आनी थिंगासान आमी आमच्या ऑफिसा कडेन आमी वयतले. आमचें ऑफिस आमी घालता हे फावटी आमचें न्यू ऑफिस डॉक्टर मलबारो राव बिल्डिंग नेक्स्ट टू द नवीन टायम ऑफिस हिंगा ऑन फर्स्ट फ्लोर हेजेर. आनी त्या दिसाक आमी सगळे थिंगा गॅदर जातले आनी आमचे लिडर गोंयांत ते येवन ह्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन करतले. आनी तुमकांय आमंत्रण. टायमींग 4 o'clock आमी गॅदर जातले आझाद मैदानाचेर आनी मागीर आमी आमच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन करपाक आमी थिंगा गेले. आनी आमचे ह्या ऑफिस इनॉग्रेशनाक तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण. तुमी आमच्या इनॉग्रेशनाक हाजीर जावचे. आनी हे भाशेन जशें हे फावटी तुमकां आमी हिंगा आपयल्या तशें परत आनी आमी हिंगा आपयचे ना, तुमकां त्रास करचे ना. आमी आमच्या ऑफिसानूच आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सो आमचे थिंगा त्या ऑफिसान सुरवात जातली. तुम्ही म्हटल्या केलो आल्लेकराच्या बद्याक पर्रीकरान सांगलेलें ताणेंनूय व्हिडिओ दाखयले. तर तुम्ही आता गव्हर्मेंट कालच सीएमान एक स्टेटमेंट जालें 14 मेट्रीक टन्स 14 मेट्रीक टन त्याच्या वयर आसचो ना. तुमकां सामकोच बंद केलो जाल्यार अमके 14 मेट्रीक टन कितें को बंद जालो आमकां सद्याक पुरसो तो जाय न्हू. तो बंद करचो तें तूं सांग. तूं सांगता तूं तें बंद करता. हांवें सांगलो बंद आमी तें म्हणला आमी म्हणला हांवें म्हणला आसा क्लियर जी पळय मायन थिंगा घेतल्या ते मायनीचो कोल हिंगा हाडून हें करप स्टोर करप आनी ट्रान्सपोर्ट करप हो ना. आमचे गोंया पळय उजार जाता 10 टन कितले उजार जाता तो टन तो येतलोच. तो ना जाल्यार तूं हाल्या कित्याक लायट. सीएम कितें उलयता पयलें आयक सीएम म्हणटा सद्या 8 to 9 मेट्रीक टन कोल येता. आयज 14 कळ्ळें न्हू. तो 14 मिलियना वयर वचना केन्ना. तो आमी तेच्या वयर आनी वचपाक दिवचे ना. तेजेर सांग. हय सारकें. सो तुमकां मान्य आसा. तो मान्य 14 मिलियन टन जाले जाल्यार 10 टन आयक गोंया पळय कितें लागता ते पळय ते टन हाडटा ते आमी हेज्या फुडें आमी थंय कितें आहा आमी एक्स्ट्रा पळय हाडला 10 मिलियन टन्स पळय म्हणटा तेका परमिशन आहा आतां न्हू पयलींसून आहा. तुम्ही 10 म्हणटालो सीएमान 14 म्हणटालो. आयज आतां हाडून म्हाका वाटता कन्फ्युजन खंय आहा तर. सी माडून हाजेर न्हू कंट्रोल कोण दवरतलो हें लोकांक फटोवपाचें काम. कितें आसता तूं तर 10 मेट्रीक टन म्हणटा मागीर तूं वाडयता कोणाचें तेजेर तो लक्ष काल आसतलें. आनीक आयला गोवा फावंडेशनान ऑब्जेक्शन केलां रिगार्डींग गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान लिमीट आहा ती वाडयल्या म्हणून. खबर आहा तुका. एक्झॅक्टली ती लिमीट वाडयला म्हणून तांकां आतां चान्स पडटा. सी कितें आसता हे भाशेन लिमीट वाडयता तुमी लिमीट थोडी म्हणटा आनी तुमी काडले थिंगा घालीत वयता आनी लोकांक त्रास करता. हे आमी कशें एग्री जावचे ना. तूं मिनिस्टर आसलो तुका खबर ना कितले मेट्रीक टन आसले खंयचे तुमी मिनिस्टर पयले. सी आतां कॅन्जील हेजेर पळोवपाक येतलो कितें आहा नॅचरली तेणी वाडयल्या. जेन्ना जिंडाल हांगा येयलो तेन्ना तेणे हब केलें थिंगा सारकें आनी थिंगासून तो ट्रान्सफर करूंक लागलो. तेका लागून आमी सांगला न्हू हांवें जरी तर बोट्यो बंद केलोल्यो कित्याक लागून दॅट इज द रिजन टू स्टॉप इट. हेजेर प्रॉब्लेम कितें जाला गव्हर्मेंट एक सांगता तुमी एक सांगता क्लॅरिटी. डेफिनेटली गव्हर्मेंट एक सांगता गव्हर्मेंटाक तें जालोच जाय. आमी सांगता कोल नाका नाका तेंच कोल नाका जाल्यार तो येता तोय नाका कितें तें एक्झॅक्टली तें आमकां सांगा न्हू. तुमकां वाडोवन नाका वाडोवन नाका हाडूं नाका. सो तुमच्या हितून कितलो मेट्रीक टन आसपाक जाय 10 16 हालो हांव कितलो तो पळय गोंयांत कितलो उदक जाता तितलोच. अरे चर्चिल बाब कितलो तो हांव नको. गोंया एक मिनिट गोंयच्या भायर मरे ट्रान्सपोर्ट करपाचो कोल हिंगा नाका. तोच सांग. क्लियर. गोंयच्या भायर हिंगाचो तो ट्रान्सपोर्ट करता तो कोल हिंगा नाका. अनेक इश्यू हा म्हणटा पळय तर गोंयांत कोळसो नाका तो मुवमेंट हा पळय वी आर टॉकिंग अबाउट दीस मुवमेंट थ्रू रोड वॉटरवेज आनी हितूंतल्यान म्हणटाले वय ट्रान्सपोर्टेशन करेक्ट. तिनूय हितूंतल्यान कन्फ्युज्ड आसा. सी रोड ट्रेन एंड बाजीस. सो हो ट्रान्सपोर्ट हे भाशेन जाता. आतां तूं म्हाका एक सांग
आतां म्हाका गोव्हर्मेंटान हेवूय दाखोवचें की गोवा कितलो कोल जावो, कितलो जावो कोल कोणे मागता तुवें मागता So, एक्झॅक्टली रे. पूण आमी कितें म्हणटा वय my submission, NCP is entering into new Avtara. On 22nd of this month, we are inaugurating our new office. Upon this inauguration, we are going to be very aggressive. That's the mandate of the people was not in favor of this government right from the day one. This is an unholy government which is doing all illegal things. The very pandemic of COVID was badly handled. It was absolutely mismanaged. The Goa state, which the chief minister claimed to be the only state which was not affected by COVID, became a red zone subsequently. Just to interrupt you. Yeah. How can you say unholy government when the whole MLA who has supported them will issue their support? No, no. I am speaking in terms of the election, the mandate of the people. I am coming to the issue today. Those 10 people who went across and formed this government, it was a promise which was there during Parrikar's lifetime when the government was there. But subsequent changes, that unholiness came at a later stage of time after the demise of Mr. Manohar Parrikar. And that 10 Congress MLA crossed the floor without any reason. And everything is being done in the name of development. Even the infrastructure which has been created, is it created for the Goans? You are only talking about 10. Nobody Oh, not that more. Now the number will be 14 or 15. It must have increased. प्रॉब्लेम कितें जाता 100 उलोवन कांय फायदो ना. हांवें आनी तरूच तुका आमच्या लिडरान सांगला, हांवें सपोर्ट केला इश्यू बेजाचेर हांवें सपोर्ट करतलो. कित्याक सगळ्यांना म्हणपाक जायना मागीर No, I very much. रिवर नॅशनल करपाक गेले सेंट्रल गव्हर्मेंट केले सगळे तुका खबर आहा. केले तेन्ना पारीक आमचो संपलेलो पारिकार चित्त आसतना तेणें एक अमेंडमेंट हाडलो की आमी एक कॅप्टन ऑफ पोर्टाक पार्टी करूया म्हणले काय. कित्याक हांगा ऑप्शन मेळटलें. हाल्या समज एक रिवरा कडेन तरी कोण तुमी तें बांदून गेलो, आमी इमूच पोर्ट आसले खंय जाल्यार आतां कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन काँग्रेस तेकाय ऑपोज करपाक लागल मरे. तेन्ना हांवें सपोर्ट केला तो ताका म्हणून इश्यू हांवें सपोर्ट केला तेका मात. कित्याक तेणें तरी आयज तो अमेंडमेंट हाडला जाल्यार आज आमकां आनी कांय रायटूय ना हेजेर. आमी रायट करून दवरलो खंयच्याय तरी रिवरांत फाल्यां कितें प्रॉब्लेम कोणा आमकां जालें जाल्यार आमच्यान कॅप्टन ऑफ पोर्टाक वचून विचारपाक जाता. ही गॉट रायट दवर थिंगा दवर. हांव आतां म्हाका कितें जाता हांवें आतां पोलाक हांवें सपोर्ट केलो ना. NRC हाडले NRC हाडले हांवें सपोर्ट केलो ना. सी म्हाका जाय लोकांक पळय कितें बरें आहा, लोकांक पळय वायट आहा तेका हांव सपोर्ट करपी न्हू. लोकांक बरें जाता तेका हांव सपोर्ट करता. मात तूं उलय वागे काम जालें. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला कोवीड पळय म्हणटा तेजेर आमची गोंया प्रॉब्लेम जालो न्हय, व्हडलो जाला. लोक सगळ्याकूच मेला मरत आहा. पूण एकूच कितें जाला प्रॉब्लेम आमकां हांव ते परी आमकोडे वेंटिलेटर ना, ऑक्सिजन ना. तेजेर आमचो जायतो लोक कितें जाला घरा घरा आयला आनी मात चड जालो थिंगा येयला तें ऑक्सिजन मेळना मनीस मेला. कित्याक हांव हॉस्पिटलांत गेलो देखून हांव सांगपाक ना कितें जालें तें. आतां दीस तरी गेले तेन्ना थिंगा येना ऑक्सिजन घालपाक चान्स ना आनी तें चड जालें ना तो टाक वयता थिंगा. कोवीड म्हणल्यार दुयेंस कितें तुका येयलो कितें तुगे बॉडी सारकी तुगे रोगत बोगत तुगे सारकें हें कोता दाट कोता तुका एटॅक येयलो थिंगा येलो. सो तेका लागून ह्यो वस्तू आनी वेंटिलेटर आनी ऑक्सिजन हें आमकां गोंयांत जाय. आतां तें जाय जाता जाल्यार पयशेय जाय. एका कडेन तुगेलें ट्युरिजम बंद आहा, एका कडेन तुगे मायनींग बंद आहा. रेव्हेन्यू खंय हाडपाचो कितें मारपाचो तेंवूय चोवपा जाय. उलोवपाक सोंपतें सगळें सोंपें. यू आर डायवर्टींग द इश्यू. आमी तुका विचारता कोला लागून कोला लागून आतां तुका काँग्रेसीन मागणी केल्या की कोला खातीर एक स्पेशल आळपी काँग्रेस काँग्रेस माग न्हू आळपी काँग्रेस प्लीज स्टेटमेंट दितलो कित्याक म्हाका सगळें चोवपा जाय तें चार्ट काँग्रेस की काँग्रेस इज डिमांडिंग ए स्पेशल सेशन फॉर द कोल लिमीट कितले आसचे हेजेर मागणी केल्या कालूच केल्या. हांवें मागता
that we want. हांवूय मागता ते वय पूण काँग्रेसीन हांव जाणा Santa one Yeah. minute. See, म्हजो आमदार बाब चर्चिल हो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो आमदार आयज जरी तर चर्चिल जरी तर इश्यू बेजाचेर सपोर्ट तर करता जाल्यार आमचे कांय ऑब्जेक्शन चर्चिलाक ना No. कित्याक ना चर्चिलाक त्या लोकांनी निवडून काडला त्या लोकांक आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें कामूय करपा जाय आनी जरी तर लोकांक जे खूंय त्रास जाता लायक कोला हेजेर आनी खंयच्या हेजेर आनी त्या इश्यूवान जर चर्चिल सपोर्ट करता जाल्यार चर्चिलाचेर रॉंग चर्चिल जेन्ना आपणाले काम करपाक कोणाकूय तर बरें करपाक कोणाकूय प्रॉब्लेम जाता थिंग तर आदार करपाक वयता आनी ते इश्यूआचेर तो सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका दिसता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो कसलोय प्रॉब्लेम ना हें क्लियर हांव मिडियाक सांगूंक करता कित्याक मिडिया हांव हेंवूय सांगूंक करता की आयज आमचे थोडे जाण हे पार्टयेचो कायदे पाडनाय आयज जरी तर हो वचून मिडियाक तेणें मिडियाक आपूण जायते सांगूं जाता बाबा आपूण हे भाशेन करता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हे भाशेन आडयता आपूण हे भाशेन इश्यू घेता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट कितें आहा ज्या पार्टीक म्हणटा तो रिस्पेक्ट दिवपा जायो सो जो पार्टीचे जे मेंबर जो सिनियर कोण आहाय वो प्रेसिडेंट कोण आहाय तांकां रिस्पेक्ट दिवपा जायो पण आयज चर्चिल बाब ह्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे जे जिखून येयलो आनी आयज पासून चर्चिल बाब नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे कायदे पाडटा आनी कायदे लिडरांक आयज पासून तो रेस्पेक्ट दिता जेन्ना आयज प्रेसाकूय देखून चर्चिल हांगा आसलो तो म्हणटा आयज तेणी एड्रेस देखून केला डायरेक्टली माय प्रेसिडेंट दीस इज द वे ऑफ कित्याक हाल्या हे पार्टीचो प्रेसिडेंट कोणूय जावपाक शकता ताका आमी रेस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी जे आमच्या रेस्पेक्ट पार्टीचो कोण दिना ताका आमच्या पार्टीन व्हॅल्यू कसलोय ना कोण तो संजय पाटील नांव सांग कळ्ळें तुमकां हें हांव मिडियाक सांगूंक करता हे मिडियाक डायरेक्टली हांव डिक्लेअर करता कित्याक मिडिया तुमी म्हाका डायरेक्टली विचारलो ना पूण हांव सांगता कित्याक आमकां जेन्ना आमी ही पार्टी जेन्ना आमी चलयता ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमकां एक प्रेसिडेंट म्हणून आमच्या सिनियर लिडरांनी आमकां आमकडे दिलेली आहा आनी आमचे हेजेर ती मुखार वयता आनी तशी कायदो आसा तेच मुखार वचपाक जाय आनी आयज तर हांवें लेटर कितें धाडलें हांवें तर एप्रुवल कितें मागलें डायरेक्टली एप्रुवल तेणें शरद पवार दितलो पूण डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोणूय गेल्यार कोणूय दिवपाना ओके सर अनेक इश्यू आसा म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी शरद पवार तुमचो सुप्रिमो जेन्ना गोंयांत येयलो खूब जाण मेळ्ळे पूण तुमी मेळोंक ना कितें ना म्हाका शरद पवाराची म्हाका मॅसेज आसली म्हाका सांगलें की आय एम कमींग फॉर अ प्रायवेट विजीट आतां सपोज प्रायवेट विजीटाक जरी तर आमचे आयक प्रायवेट विजीटाक तर येता आमी तांकां डिस्टर्ब करपाक बरें दिसना आनी जरी कोणूय वचोन तर मेवले आनी तेजी तर प्रपोजल तेणी जर सांगली जाल्यार आमी कोणाकूय स्टॉप करूंक जायना आनी इवन म्हाजो लिडर देखून शरद पवार साहेब आमी फोनाचेर उलयले आमी डायरेक्टली आमकां सांगलें तेणें जरी तर ते येवन आपणाक मेवता आनी आपणाक उलयता आमकां प्रॉब्लेम कांय ना आतां उलोवप कितें कशें कितें हा तें एक कशें उरलां सिक्रेट कसो उरला गुन्या पयस माग गेला सर पयलीं तेमी हाडून तें खोला बोला सगलें तशें म्हणटा बट टायम आहा म्हाका ते म्हाका सारकें रिकॉर्ड कापाय ते केन्ना येयलो कोल कोण हाडलो आयक रे कोल कोण हाडलो कोण MP नाचले जाय म्हूण फोट ट्रॅक बी ते सगळें हाडटा हांव वचलो नाका आज तें स्टार्ट जालें ना तेजेर स्टार्ट करून आनी 2-3 सांगता हांव प्रेस अनेक विशय म्हणटा पळय तो आयज तुमचो भावाचो चेडो युरी आलेमाव गोवा फोडून आलो रिजायन जाला ते कोण जातो सेपरेट आहा तो सेपरेट आपणा जाणा म्हज्या आय खालो चोय आमी पयलीं ल्हान आसतना मरे आमी 5-6 भाव आसताय भयण आसताय 12 आसताय तेन्ना तो काजार जालो एक भाव जगोजीन तो सेपरेट गेलो कॅन्डी काजार जालो तो सेपरेट गेलो आमी सेपरेट आहाय पूण तुमी तें सगळें मिक्स करताय मिक्स करपाक बरी खबर काय तेगी खबर ती तेंकोच विचारपाची आय डोंट नो वॉट इज वॉट No, actually कितें आहा युरी मुंच्या पार्टीन आसलो आमची पार्टीन नासलो हांव कितें सांगतलें कित्याक तुमी तुमच्या पार्टीन आहालो ते पार्टी कडेन विचारपाक जाय बाबा कितें जालें कशें गेलो आमना कडेन बांदून तुझे बाब आतां एक दुसरें शरद पवाराक मेळोन आयले पळय
आतां अशें फाटल्यान अशें चल्लां की चित्र अशें दिसता की काँग्रेसीन भितर ते अविनाशान म्हणलें तशें 12 जाण आनी बाकीचे आनी एक दर सगळे जाण एनसीपी करून सगळे न्यू हें करपाक सोदता भितर सरून तुमच्या एनसीपीन येवन तुमकां एक नवें कितें पार्टी बेज करपाक सोदता हें खरें जायते आमी सुरवाते लास्ट टायम जेन्ना प्रफुल्ल पाटील तेन्ना येयल्लो त्या दिसा देखून आमी तुमकां सांगलें की जायते जाण हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन भितर सरपाक सोदता आणि तितून ते 10 जाण अनहोलीनेस तितून ना ना तुका हांवें म्हणटा जायते जाण भितर सरपाक कोत्ता तुम्ही घेताले पूण कितें आसता न्हू आतां आयक सी हांव कितें म्हणटा घेतले घेवपा ना ते एक दुसरें कितें आसता टायम आहा आतांच बेश्टो कितें आहा आतांच बेश्टो वचोन आमी स्टेटमेंट करप सांगप हें सारकें न्हू बट लेट्स जावन वच पळोवया कशें जाता तें पूण आयज कितें आहा थोड्यांक अशें दिसलां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी इज द ओन्ली पार्टी कॅन गो न्ही पण तशें म्हणटा तें आतां म्हणटा पळय अनहोली पीपल तुमी घेतले भितर तेच म्हणटा तुम्ही घेता सॉरी आतां घे हांव तुका क्लियर सांगता हय समज हो आसलेलो बीजेपी बीजेपी ओके आनी हो सांगता आमकां येता तेगेले बेनिफिट चोवन आमी घेतले हांगा समज काँग्रेसचो कोण भायर सरला आनी तो समज आमी घेता म्हणटा तेगे बेनिफिट येता बेनिफिट जाल्यार म्हाका घेवपाक 10 जाण दिल्या देखून हां 10 जाण गेल्या पळय तितूंतल्या देखून आमकां प्रॉब्लेम कित्याक तो अनहोलीनेस खंयचे उरले तो तेगे ते डिफरंट तेगे आनी कित्याक लागून पॉलिटिक्स हे पॉलिटिक्स ते पॉलिटिक्स तो सांगता हॅलो आज मरे कितें आसता 1000 तिकेटी रावता लोक आमदार तिकेट म्हणल्यार तिकेटीचें इलेक्शन जिखोंक शकना कोणूच आनी जर तिकेटीचें जर इलेक्शन जिखतलो जाय तूं काँग्रेस 40 जाल्यार 40 जिखूंक जाय बीजेपी जाल्यार बीजेपी जाय जो एकल्या कडेन होल्ड आसपा जाय लोक आसपा जाय मानता त्या भुरग्या कडेन लोक आहा आनी हो जिखपाक चान्स आहा आय टेक हिम वाय नॉट सो हे ऑप्शन्स I'll ask my president, you take him. कित्याक लागून आमकां बाबा ऑप्शन्स तर आम शिकपा जाय आम कॅन्डिडेट जाय सारकें आवना रे अशें आयकलां की अशें आयकलां की महाराष्ट्रान त्या फॉर्मुला घेतलेलो शरद पवारान लीड करून केल्लो पळय महागठबंधन तेजेर तुमकां अशें गोंयांत जातलें दिसता कितें आमगेलो शरद पवार तूं जाणा गव्हर्मेंट कसो महाराष्ट्राक गेला सो म्हाका दिसता तशी येवजणी आसूं शकता कितें आहा आयज पासून तेगे मोतीन कितें आहा तें आमच्यान कोणाच्यानूय सांगूंक शकना आमी बिहार इलेक्शन जालें न्हू आनी बिहार इलेक्शन जालां 90% सगळे आमचे मिडियान क्रेडीट केल्ले हय वन सायड जिखले कोण बीजेपी आयज हांगा थिंग ते जिखल्या न्हू काल ते एक सोडलो रे कोणाक तुमगे रिपोर्टर कोणाक आतां परत कितें जाय तेंचो या मरे हिंगा महाराष्ट्रान पयलें मागीर आमकां या कितें जाता कोणाचें कांय सांगना खंय कितें जाता तें महाराष्ट्रात कितें जावं शकता कांय सांगूंक शकना जावं दी आनी 5 दिवस ती मागीर पळोवया आमी कितें जाता त्या मुगे लिडर कोण आसतले कितें जाता बरें हॅपी दिवाली वेरी वेरी